श्री कृष्ण. ओके. श्री भगवान उवाच. प्रकाशञ्च प्रवृत्तेञ्च मोहमेव च पाण्डव. न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते. गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते. समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः. तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. मानापमानयो तुल्यस्तुल्यमित्रारिपक्षयोः. सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते. माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते. सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणस्तु. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय.